प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रे। नाज़रीन, मुल्क जे सियासी हलकनि में हिकु मुलाक़ात जो तमामु घणो बहस पियो थिए, उन ते तमामु घणो बहस पियो कयो वञे। उहा मुलाक़ात हुई कोट लखपत वारी जेल में मियां शहबाज शरीफ़ ऐं मोहम्मद अली दुरानी, जेको वॻुणो वफ़ाक़ी वज़ीर आहे ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो जनरल सेक्रेटरी आहे। मोहम्मद अली दुरानी कोट लखपत जेल में कहिड़ो पैगाम खणी मियां शहबाज शरीफ़ वटि पहुतो ऐं उहो पंहिंजे पैगाम में केतिरो कामयाबु थियो, अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ी हुकूमत खां उन जा इतिहादी आहिस्ता आहिस्ता अलॻि ऐं नाराज़ थींदा वञनि पिया। पहिरियां BNP मैंगल, उनखां पोइ MQM ऐं हाणे बाप बलोचिस्तान अवामी पार्टी जेका आहे उन बि पंहिंजी नाराज़गी ज़ाहिर कई आहे। इन तमामु त सूरत हाल में फंक्शनल लीग किथे बीठी आहे, GDA किथे बीठी आहे, अॼु के प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते हिकु शख़्सियत असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू हूंदी, उहा हूंदी मोहम्मद अली दुरानी। पाण कंहिं तारीफ़ जा मुहताज न आहे, जीअं आउं पहिरियां ई चई चुको त उहो फंक्शनल मुस्लिम लीग जा जनरल सेक्रेटरी आहिनि ऐं गुणा वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि। दुरानी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बड़ी मेहरबानी। अच्छा दुरानी साहब, ये बताइए कि अगर मैं प्रोग्राम का आगाज़ यहाँ से करूँ कि आपका वाहिद मकसद ये था कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में मामला तय करने थे, मुज़ाकरात पे इन दोनों को लाना था, इसलिए आपने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा बुनियादी मकसद पाकिस्तान था। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान की बुनियादों में खून दिया हुआ है। आज जब हम ये देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, तो उस सूरत में हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। लिहाजा इस सारी सिचुएशन में हमने किसी सालसी के नहीं बल्कि मुल्क के अंदर एक टकराव की कैफियत को ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम उठाया और ये तजावीज़ दी कि इस मौके के ऊपर ग्रैंड डायलॉग शुरू होना चाहिए। हमने तजवीज़ दी कि इस्तीफों के बजाय डायलॉग के ज़रिए मसले को हल किया जाना चाहिए, और हमने ये भी तजवीज़ दी कि जनाब पार्लियामेंट को दोबारा चलना चाहिए, और बैक टू पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। और ये भी हमने कहा कि इस सारे काम को करने के लिए ट्रैक टू डायलॉग जो है वो इसका रास्ता है, और वो उस पर हम चल पड़े हैं इंशाल्लाह। और इसके नतीजे में चूंकि ये दुआओं और ये रूहानी, जिसे कहते हैं ना कि एक रूहानियत रखने वाले रहनुमा की तरफ से दी गई हिदायत पे ये कदम उठाया गया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसके नतीजे में टकराव कम होगा। और आप देख लें, कम होना शुरू हो गया, इस्तीफों का मामला अब पीछे हटता जा रहा है। अच्छा, तो आपकी 2.5 घंटे तवील मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के बीच में, उसमें शहबाज शरीफ का रिस्पांस क्या रहा था? उन्होंने आपसे क्या जवाब में, जब आप पैगाम लेके चले, आप बकौल आपके क्या पीर साहब पगारा का पैगाम लेके वहाँ पहुँचे थे, जवाब में उन्होंने क्या कहा? देखिए, उन्होंने पीर साहब के लिए बहुत ज्यादा एहतराम, अदब और शुक्रिया का पैगाम दिया, और वो ये कह रहे थे कि मैं जब भी बाहर आऊंगा हम चाहेंगे कि हमारी मुलाकात हो, और हम इंशाल्लाह मतलब ये देखते हैं कि मुस्तकबिल में नए रास्ते और नई राहें जो हैं वो इस मुल्क में बननी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने कहा कि इस वक्त बहैसियत अपोजिशन लीडर जो मैंने किरदार अदा करना है, लेकिन मुझे तो जेल में बंद कर दिया गया, अब जेल में मैं क्या किरदार अदा करूं? ठीक है। अच्छा, तो भी उनकी बात सही। अच्छा दुरानी साहब, उन्होंने जब ये कहा कि वो जेल में बंद हैं, तो जेल में बंद होने क्या पीर साहब किस तरह की मदद कर सकते हैं शहबाज शरीफ की, अगर जेल में वो बंद हैं, इस तरह की वो शिकवा कर रहे हैं कि मैं जेल में बंद हूँ और मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता इस वक्त? देखिए, वो तो जेल का जो मसला है वो तो बहरहाल कानूनी है या इंतजामी है, या क्या पीर साहब उनकी मदद कर सकते हैं इस सूरत हाल में? मेरा ख्याल है कि पीर साहब से ज्यादा रूहानी तौर पे कौन उनकी मदद कर सकता है। देखें, ये जो सारे इस वक्त मुल्क के जो मामलात हैं, यकीनन हर शख्स जो है वो दुआओं का तालिब है, और ये जो सारी सूरत हाल है इसमें मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब की तरफ से उनके पास जाना, देखें माजी में भी इस खानदान ने पाकिस्तान के अंदर टकराव के अंदर से अमन के रास्ते निकाले हैं। जी। और माजी में भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर पीर साहब के बुजुर्गों का एक किरदार रहा है जी। और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की जो सियासत है वो हमेशा पीर साहब के घर से ही चलती रही है। ठीक। तो लिहाजा मैं ये बहुत पुरुमीद हूँ कि इस दफा पार्लियामेंट भी इस घर से इंशाल्लाह चलने के रास्ते बनेंगे, और आगे का जो सियासी अमल है जी उसके अंदर टकराव को कम करके। दुरानी साहब अगर साफ साफ लफ्जों में मैं ये सवाल करूं कि वो पैगाम क्या था
جو آپ نے شہباز شریف سے پہنچایا، تو آپ کا جواب کیا ہو؟ وہ پیغام، اس پیغام کے بنیادی طور پہ 3 نکات تھے، یہی کہ جی ہمیں اس وقت استعفے اگر دیتے ہیں تو پھر بھی تو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، لہٰذا استعفوں سے پہلے ڈائیلاگ کیا جائے۔ تو اور دوسری بات جی یہ تھی کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے، ایجنڈا سیٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ رابطے کریں، اور تیسرا پارلیمنٹ کا تھا۔ اس ساری صورتحال میں اور اس سارے پیغام کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دنوں میں پورے ملک کے اندر ایک فضا بدلی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ اب ڈائیلاگ کی باتیں کر رہی ہے، جو بھی وہ اختلاف بھی کر رہے ہیں یا اعتراض بھی کر رہے ہیں، وہ بھی تو ڈائیلاگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اسی عمل کی وجہ۔ تو ڈائیلاگ کس کے بیچ ہوں گے؟ کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے گئے تھے، کیا پاکستان اور اپوزیشن کے بیچ میں ڈائیلاگ ہوں گے، یا حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں ڈائیلاگ ہوں؟ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے، ملک کے ہر شعبے کے جو لوگ ہیں، وہ عوام سب سے پہلے ایک رائے رکھتے ہیں، اور ان کی رائے جو ہے وہ ہر ایک سے بھاری ہوتی ہے۔ پھر اس ملک کی عدلیہ کی ایک رائے ہے، پھر اس ملک کے وکلاء کی ایک رائے ہے، پھر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک رائے ہے، اس ملک کی بیوروکریسی کی ایک رائے ہے، ان تمام جو اور میڈیا کی ایک رائے ہے۔ اور میڈیا کی رائے نے تو پچھلے 4 دنوں میں ایک معجزہ کر کے دکھایا ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ہر طرف سے یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ یار لڑنا بند کریں اور کوئی کام کی بات کریں، مہنگائی کی بات کریں، غربت کی بات کریں، اور ملک کو چلانے کی بات کریں۔ اب ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز میں نکلنے کے لیے جو ہے اس عمر کی ضرورت ہے کہ آپ معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن درانی صاحب یہ اپوزیشن کا تو یہی معاملہ آ رہا ہے، اپوزیشن کا تو اب تک جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے۔ آپ ٹریک ٹو ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اس تمام تر صورتحال میں میزبانی کون کرے گا، اور گارنٹیئر کون ہوگا کہ اگر ڈائیلاگ کل ہوتے ہیں، کچھ اس میں معاملات طے ہوں گے، تو اس پہ پھر گارنٹیئر کون ہوگا؟ دیکھیں جناب، میں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اپوزیشن کہتی ہو کہ وہ ڈائیلاگ نہیں کرے گی، اور حکومت بھی کہے کہ وہ بھی ڈائیلاگ نہیں کرے گی، ایسی صورتحال میں ڈائیلاگ کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ٹکراؤ میں کسی ایک کا نقصان نہیں ہوتا، سب کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر حدت بڑھتی ہے، گرمی بڑھتی ہے یا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس سے آگ بڑھتی ہے اور وہ سب کو جلاتی ہے۔ اور زیادہ اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یہ بڑھایا جائے۔ باقی جہاں تک گارنٹرز کا تعلق ہے، اور یہ ہے ابھی ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے، نہ ہم ثالثی کرانے نکلے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی گارنٹی لے کے نکلے ہیں۔ ہم تو ایک پیغام لے کے نکلے ہیں اور ایک طریقہ کار لے کے نکلے ہیں جو دنیا بھر میں معروف ہے۔ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑی بڑی جنگیں اس نے ختم کی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک ایجنڈا سیٹ ہو جس کے ایجنڈے کے اوپر اپوزیشن، حکومت اور تمام فریق بیٹھ کے کسی ملک کے فائدے کے نتیجے تک پہنچے۔ اچھا درانی صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں، کیا اسی مقصد کے سامنے رکھتے ہوئے کیا آنے والے دنوں میں آپ کی مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری یا مریم نواز سے بھی ملاقات کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، ہم نے جو ٹریک 2 کا ڈائیلاگ رکھا ہے اس کا بنیادی تصور ہی یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں گے اس سلسلے میں، وہ ہماری طرف سے جو کام ہوگا ہم خاموشی سے کریں گے، اور ہم نتیجے پہ فوکس کریں گے، اور ہم اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی کے ذریعے میڈیا پروجیکشن یا میڈیا ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم صرف اور صرف اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائیلاگ کی فضا اور ایک امن کا ماحول اور ملک کی ترقی کا راستہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ جو ٹریک ٹو ڈائیلاگ والی بات کر رہے ہیں، اس سے اپوزیشن کے استعفیٰ اور لانگ مارچ والا جو معاملہ ہے وہ بھی طے ہو پائے گا، اور وہ بھی آپ سمجھتے ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو؟ میرا تو خیال ہے ابھی سے طے ہو گیا۔ کیا طے ہوا ہے درانی صاحب؟ کچھ ہمیں اور ناظرین کو بتائیں کہ کیا طے ہوا ہے آپ کا؟ جی، کل زرداری صاحب نے خود اعلان کر دیا ہے کہ مطلب دوسری طرف سے چلے، اور استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب آگے کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، سمجھ گئے نا جی؟ اور وہ جو چیزیں جنوری اور فروری میں جو ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف ایک ٹکراؤ ہو جائے گا، اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہوئی ہے اور یہ بڑھتی جائے گی۔ اچھا، تو اس تمام صورتحال میں پھر اپوزیشن کیا گین کر پائے گی؟
دیکھیں جی اپوزیشن نے کیا گین کرنا ہے وہ تو اپوزیشن کی بات ہے. ابھی تک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں وہ پارٹیاں ہیں جو حکومت میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا جی. جی تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. تو اپوزیشن اور حکومت دونوں میں تو ایک واحد پارٹی ہے, پیپلز پارٹی. ہاں تو وہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اور جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن ٹکراؤ کے ختم ہونے کے جو عوامل ہیں اب ان کو بھی ہوا دے رہے ہیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر دیکھیں, مستقبل کے اندر پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جو ہے وہ پاکستان کے اندر تمام مسلم لیگی ذہن رکھنے والوں کو چاروں صوبوں میں جو موجود ہے ان کو متحد بھی کرے گی. اور ہم آئندہ کسی بھی الیکشن کے پروسیس کے اندر پوری کوشش کریں گے کہ مسلم لیگ ایسی قوت بن کے ابھرے جو کہ واقعی پاکستان کو دوبارہ پاکستان کی جو قائد اعظم کا پاکستان اور ترقی کرنے والا پاکستان انشاءاللہ. اچھا, ابھی یہ جو آپ درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلم لیگ ایک قوت بن کے بڑھ کے, کیا اس میں نواز شریف بھی کردار کوئی ادا کر سکتے ہیں اور نواز شریف بھی اس مسلم لیگ کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیں میں جب پیغام جو لے کے گیا تھا میں نے پہلے بھی یہ سب باتیں بتائی ہیں کہ 3 نکات یہ تھے. چوتھا نکتہ یہی تھا کہ مسلم لیگی ذہن رکھنے والے افراد جو چاروں صوبوں میں ہیں وہ اکٹھے مل کے چلنا چاہیے جی, اور یہی پاکستان کے لیے اور یہی ریاست کے لیے اہم ہے. تو اس میں نواز شریف کا بھی کردار مستقبل میں ممکن ہے؟ دیکھیں جی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سے کنفرنٹ کسی سیاسی پارٹی کو نہیں کرنا چاہیے. اچھا, درانی صاحب آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سندھ میں ایم کیو ایم کے بعد حکومت کی سب سے اہم اتحادی پارٹی ہے, لیکن وہ مسلسل ناراض ہے آئرلینڈ کے معاملے پر, اور پھر آپ خود پنجاب میں جو ہے وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج کی کال کر چکے ہیں. راوی جو پروجیکٹ ہے اس پہ حکومت آپ کو مسلسل جو حکومت کے پالیسیز ہے اس میں مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے جی ڈی اے فنکشنل مسلم لیگ کو, کیا اس کے باوجود بھی آپ وفاقی حکومت کا حصہ بنیں گے یا آپ بھی پھر بی این پی ایم کیو ایم اور باپ کی طرح اپنی ناراضگی کا ظاہر کریں گے اور یہ الٹیمیٹم دیں گے کہ اب ایسے نہیں ہوگا؟ دیکھیں صاحب ہم نے تو ہمیشہ اصولوں کے اوپر سٹینڈ لیا ہے. سندھ کے آئی لینڈ کا مسئلہ آیا سب سے پہلے جو ہے مسلم لیگ فنکشنل نے ایک اصولی موقف لیا, بلکہ ہم نے تو یہ بھی بتایا عوام کو کہ خود سندھ کی حکومت نے اس پروجیکٹ کو بڑھانے کا راستہ کھولا. وہ لیٹرز تک موجود ہے اور وہ تمام کاروائیاں بھی موجود ہے جو انہوں نے ڈبل ایک طریقے سے کی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جو لاہور میں یہ سارا پروجیکٹ ہے ہماری اس تحریک کی وجہ سے اس میں بے پناہ تبدیلیاں جو ہیں وہ حکومت کو کرنی پڑ رہی ہیں جس میں کہ عوام کی بھلائی ہو رہی ہے, اور وہ تمام قوانین بدلنے پڑ رہے ہیں جن قوانین کی وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو لانے کے مترادف جی. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کے اندر یہ جب جزیروں والا اور بلوچستان والے معاملات ہیں اس میں بھی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اچھا, اور ان تمام ایشوز کے اوپر عوام اور آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا. اچھا, اگر درانی صاحب اگر حکومت پیچھے نہیں ہٹتی اور اس کے باوجود کہ سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہیں, پھر فنکشنل مسلم لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا حکومت کا اس کے باوجود بھی ساتھ دینا پڑے گا یا کوئی اور آپشن بھی ہے آپ کے پاس؟ اب ہر صورت میں سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, فنکشنل مسلم لیگ جنرل سیکریٹری محمد علی درانی صاحب جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं हिकु शहबाज़ शरीफ़ सां विच में हुनजी मुलाक़ात थी ऐं आयरलैंड जे मामले ते बि हुन पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो. हिते वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं. नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार. हुकूमत खां त हुन जा इतिहादी नाराज़ आहिनि ई आहिनि. बी एन पी मैंगल एम क्यू एम बाप त पंहिंजी नाराज़गी ज़ाहिर करे थी पई, पर ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त हुकूमत ख़िलाफ़ अपोज़िशन जो इतिहाद पी डी एम जे विच में पिणु कंफ्लिक्ट जेको आहे उहो हाणे खुली साम्हूं अची वियो आहे. मौलाना फज़लुर रहमान जी लाड़काणे में अदम शिरकत ऐं हुनखां पोइ कलवारी आसिफ़ अली ज़रदारी जी तक़रीर में इहो तासुर ॾिनो पियो वञे त ॼण अपोज़िशन जे अंदरि भी केतिरनि ई मामलनि ते जेको आहे उहो इख़्तिलाफ़ बरक़रार आहे. ईअं पियो लॻे त अपोज़िशन जी हर पार्टी जेका आहे उहा हिकु अलॻि सोच सां हिन इतिहाद में शामिल थी आहे, उन्हनि जूं मंज़िलूं अलॻि अलॻि आहिनि. जेकॾहिं अपोज़िशन जूं पार्टियूं मुतहद न थींदियूं त पोइ हुकूमत खे उहो टफ टाइम कीअं ॾेई सघंदियूं. अॼु के प्रोग्राम में हिन ते ई ॻाल्हाइबो. हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो अॻुवान ऐं सेनेटर उस्मान काकड़ साहब. काकड़ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद. मेहरबानी, बहुत मेहरबानी. अच्छा काकड़ साहब, अगर अपोजिशन के अंदर कन्फ्लिक्ट मौजूद होगा तो फिर आप हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने जा रहे हैं वो कैसे कामयाब होगी?
नहीं, अपोजिशन के दरमियान कौन से इख्तलाफ हैं? मिसाल के तौर पे अब जो ज़ाहिरी तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान की अदम शिरकत, और कल जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमसे सीखें, अपोजिशन को हमसे सीखना पड़ेगा और अपोजिशन को हमारी बात सुननी पड़ेगी, इससे क्या तासुर मिलता है? इससे ये तासुर नहीं मिलता कि जैसे अपोजिशन की अलग अलग सोच है जिसका इजहार किया है जरदारी साहब ने? मसला ये है कि ये तो आप लोग, ये मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि बिलावल ने जो मर्दान के जलसे में शिरकत नहीं की तो बस अपोजिशन जो है वो तकसीम होगी। अच्छा, अभी जो है वो तो तासुर तो खत्म हुआ, सारे अपोजिशन आ गए उसके जलसे में जो है। अभी मौलाना साहब का कोई जरूरी काम था तो वो नहीं आया, अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, बस गफूर इदरीस साहब उसका सेक्रेटरी जनरल हैं जी, वो आए थे बड़े वक्त के साथ जो है जी। तीसरी बात ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि हमारी तजर्बे से सीखें। जी, ठीक है, उसका एक तजवीज है, फैसला नहीं है, तो तजवीज तो हम आम आवाम की भी सुनते हैं कि वो हमें देते हैं पीडीएम वालों को, पीडीएम के अकाबरीन को। हेलो, जी जी जी, तो आप फरमा रहे हैं कि पीडीएम में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है? नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है बाबा। हम एक पार्टी नहीं है, हम 10 पार्टियां हैं जो एक अलायंस बनाया गया है जी। एक पार्टी में भी लोग जो है इख्तिलाफ राय का हक रखते हैं, मगर हम अलायंस है, मगर अलायंस में बहुत ज्यादा इत्तेफाक राय है। अच्छा अच्छा, काकर साहब ये फरमाइए कि हम तो देख रहे हैं कि शुरू आप ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे मीडिया ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अपोजिशन की जमात भी नहीं, मीडिया नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट हाईलाइट कर रहे हैं मीडिया के जरिए। अच्छा, एस्टेब्लिश आप कह रहे हैं कि इसमें भी एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है, लेकिन काकर साहब इस्तीफाओं के मामले पे तो हम देख रहे हैं कि नून लीग JUI एक अलग पेज पे है, लेकिन पीपल्स पार्टी का नैरेटिव शुरू दिन से जो है वो अलग पेज पे है। पीडीएम ने जो भी फैसले किए थे, जलसों का फैसला किया, बहुत कामयाब तरीन जलसे हुए, लाखों आवाम ने जो इसमें शिरकत की जी। फिर ये है कि अभी दूसरा राउंड जो है आपने देख लिया मर्दान का कैसे बेहतरीन था। अभी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद जलसे होंगे, रैलियां होंगी जी, वो भी आप देख लेंगे कि बहुत कामयाब जलसे और रैलियां होंगे आवाम की मदद से जी। फिर पार्टियों ने ये कहा कि 31 दिसंबर तक जो है हर प्रोविंशियल असेंबली, कौमी असेंबली के मेंबर जो है अपने पार्टी हेड के पास वहां पर इस्तीफा जमा करा दे, वो भी जारी है जी, वो भी जारी है। अच्छा, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 31 दिसंबर जनवरी को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, वो भी इंशाल्लाह सारे पार्टियां आएंगे वहां पर इस्लामाबाद में। अच्छा, जो इस्तीफा है वो हर पार्टी हेड के पास होंगे जी। 31 तारीख को लॉन्ग मार्च का फैसला होगा, ऐलान होगा। फैसला तो हुआ है, लॉन्ग मार्च का डेट का ऐलान होगा। अच्छा, फिर इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि उसी वक्त जो है लॉन्ग मार्च में फिर जो इस्तीफे हर ठीक पार्टी हेड के जेब में होगा जी। तो अभी तक जो भी फैसले हुए उस पर तो इत्तेफाक कर रहे हैं। अच्छा, आपसे पहले हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, वो फरमा रहे थे कि मेरी जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है उसका नतीजा आपने कल देखा आसिफ अली जरदारी की तकरीर में, जिन्होंने तासर दिया है कि कम अज़ कम इस्तीफ़ा वाले मामले पे जो है वो पीडीएम अलग अलग पेज पे होगी। बात ये तो मोहम्मद अली जो है, अली मोहम्मद अली दुरानी, आप जानते हैं कि उसने सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के वहाँ पे जो है, अच्छा, उसके चौकट पे जो है उसने सियासत की है, उसकी हिस्ट्री ये है। अच्छा, और मोहम्मद अली दुरानी के बाद पे तो यहाँ तक वहाँ के अपने गाँव वाले जो है इतबार नहीं करते। अच्छा, चले हाँ। चले काकर साहब, आप वो तो ऐसी कह रहा था कि मैंने फिर बगाड़ा की तरफ से आया हूँ, हालांकि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। अच्छा, और शहबाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव था या उसको जो बयानियात था या उसको जो तजवीज, तो मैं जेल में हूँ, आप मुझे कहते हैं कि आप ये कर लो। उसने क्या कहा था उसे जी, सारे मीडिया ने उसको कवर किया था, जो शहबाज साहब ने जो कुछ कहा था जी। और क्या, ठीक है काकर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुल्क के मुमताज़ तजिया निगार और कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। प्रोग्राम में खुश आमदीद। उस्मान काकर साहब इस तासर को रद्द कर रहे हैं कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पीडीएम,
उसमें कोई कन्फ्लिक्ट है, उसमें कोई इत्तेहाद है। वो तो कह रहे हैं कि तमाम तर जमात जो है वो एक पेज पे है, फिर वो अपोजिशन में इस्तीफ़ाओं का मामला हो, मार्च का मामला हो या दीगर जलसे और जुलूस का मामला हो, एक पेज पर। क्या आपको एक पेज पर लगती है अपोजिशन का इत्तेहाद PDM? ये जो फैसला है कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जी जिसका ऐलान पीपल्स पार्टी ने किया है, जी क्या ये PDM के प्लेटफॉर्म से फैसला हुआ है? ये तो पीपल्स पार्टी ने अपना इंडिपेंडेंट ऐलान कर दिया है ना। जी। और उन्होंने साफ तौर से मरियम नवाज शरीफ को और फजल रहमान को जरदारी साहब ने बता दिया है कि वो सेनेट के इंतखाबात से कबल जो है इस्तीफों की किसी भी बात को तस्लीम नहीं करते, और ये भी कह दिया कि हम ज़िमनी इंतखाबात का मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। यानी PDM का इजलास जो है, सरबराही इजलास 1 जनवरी को हो रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। मुराद अली शाह साहब ने भी कल खुलकर ये बात कह दी है। इसलिए ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफों की सियासत के साथ है, आप मेरी ये बात लिख लें, मैं आपके प्रोग्रामों में बार बार कहता हूँ, जिस वक्त भी इस्तीफों की सियासत आएगी होगी उस वक्त पीपल्स पार्टी उसमें सबसे पीछे खड़ी होगी, वो इस्तीफों की सियासत में नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी सिंध हुकूमत है और वो बुनियादी स्टेक होल्डर हैं इस वक्त हुकूमत के। इसलिए ये कहना कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों की सियासत में जाएगी मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरी बात ये कि ये तो PDM ने कहा था कि 31 दिसंबर के बाद आर और पार हो जाएगा, नया साल का जो सूरज है वो ये हुकूमत नहीं देख सकेगी। अब मामलात जो है वो 23 मार्च और 23 अप्रैल तक चले गए हैं, बकौल सनाउल्लाह के कि मौसम की वजह से शायद ये मुमकिन ना हो, इसलिए लॉन्ग मार्च अब 23 मार्च या 23 अप्रैल तक भी जा सकता है। और फिर सेनेट के इंतखाबात पे खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी ये आवाज आई है कि हमें सेनेट के इंतखाबात में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। अब वो तो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो PDM है, इनके इस्तीफों का मामला आप देखिएगा, जब 1 जनवरी को इजलास होगा उसके बाद जो ऐलान होगा उसमें भी कोई वाज़ेह ऐलान आपके सामने नहीं आ सकेगा, क्योंकि इस्तीफों के ऊपर इस वक्त कोई इत्तेफाक नहीं। और मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जो उनका ग्रुप है वो बिल्कुल डिफरेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। इसलिए ये कह देना कि जी मुस्लिम लीग नून का भी इत्तेफाक है, पीपल्स पार्टी का इत्तेफाक है, मुझे तो कम अज कम इन 2 बड़ी जमातों का इत्तेफाक मजमूई तौर पे नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए जो हुकूमत गिराने का तरीकाकार है वो तो यही था ना कि आप तरीके में तमाद लेके आते, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो खुद वो कह रहे हैं कि तरीके में तमाद से हुकूमत नहीं जाएगी। फिर हुकूमत गिराने का जो तरीकाकार है वो क्या है? आपका ख्याल है कि इमरान खान साहब कल PDM के इजलास को और PDM के लॉन्ग मार्च को देख के इस्तीफा दे देंगे? भाई जब वो 126 इमरान खान वहां बैठे रहे, वो भी नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं ले सके, तो इस्तीफा कैसे आ जाएगा? नए इंतखाबात कैसे आ जाएंगे? फिर आपका एक बड़ा इन्हिसार PDM का एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। वो तो एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को घर भेजे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त PDM की एक इत्तेहाद मौजूद है। अभी तो JUI के अपने अंदर बगावत हो गई है, 4 लोग जो हैं कल इस्लामाबाद। अच्छा, ये जो आप फरमा रहे हैं, ये जो सलमान आबिद साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं कि एक तरफ तो PDM कह रही है कि सियासत में जो है एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना हो, दूसरी तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि वो आप जो है वो इसमें किरदार अदा करें और इमरान खान की हुकूमत को गिराएं। मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के अंदर हैं, और कल उन्होंने अपनी तकरीर में साफ कहा है कि अपोजिशन हमें डिक्टेट ना करे बल्कि हमसे सीखने की कोशिश करे, यानी जो एजेंडा हम देंगे उसके मुताबिक चले, हमें अपोजिशन डिक्टेशन ना दे। एक बात। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के अंदर मौजूद है। तो ये लोग तो एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में हैं। मोहम्मद जुबैर साहब भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में थे, तो अब मरियम नवाज की हमायत से और नवाज शरीफ की हमायत से जनरल बाजवा, जनरल फैज से मिले थे। उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत वाली बात उनके जहन में नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान में ये जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ हुकूमत और अपोजिशन जमातों का पसे पर्दा राब्ता है। अपने अपने कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कामयाब होता है कौन नाकाम होता है, कौन कामयाब होगा कौन नाकाम, ये तो बिल्कुल वक्त पता है। अच्छा काकर साहब, आपके पास तरीकेकार क्या है, किस तरह से आप हुकूमत को गिराएंगे? बेएतमाद की रिथ आप नहीं ला रहे तो फिर ये हुकूमत कैसे जाएगी? कराऊं मैं सुलेमान साहब का जो इन लोगों ने इसने जो कहा है मैं उसके जवाब दूंगा। जी 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 पहले ये हैं जी जी सुलेमान साहब नाराज ना हो तो ऐसे बातें करें जैसे ये गेट 4 से आ रहे हैं। कहाँ से? गेट 4 हुए हैं, ये हुए हैं, वो हुए हैं, शहबाज को हुआ है, जरदारी को हुआ है, फलाना हुआ है। जरदारी साहब ने कल कतन नहीं कहा है कि अपोजिशन मुझे डिक्टेट ना करें। ये लफ्ज अगर उसने इस्तेमाल किया है मैं उसकी जिम्मेवार हूँ, ये मत करें। उसने काम से सीखें, ठीक है, उसने कहा उसका अपना तजुर्बा है। जी जी, हर लीडरशिप का अपना तजुर्बा है, ये नंबर 1। ठीक। दूसरी बात ये है पहले से जो मुस्लिम लीग नून में जो ग्रुप बंदी की बात हो रही थी, अभी तो साबित कदमी से जो है सारे आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं, हर मरहले में जो है वो साबित कदम रहे हैं।
چاہے خواجہ آصف صاحب ہو, چاہے دوسرا ہو, چاہے تیسرا ہو, چاہے پانچواں. اچھا ٹھیک. اور پھر کس کو, شیرانی صاحب تو تقریباً گزشتہ 3-4-5 سال سے جو ہیں وہ نہیں تھے جمعیت علماء اسلام میں, جو ہے نہ کسی میٹنگ میں, نہ کسی اس کے مرکزی مجلس عملہ میں, نہ اس میں نہیں. جی ابھی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ والے جس نے بڑا چڑھا کر جو ہے اتنا پیش کر رہے ہیں شیرانی کو اور اس بندوں کو جو ہیں. جی اور کل جو لوگ آئے ہوئے مولانا قادر جو ہیں صدر نے وہاں بلایا تھا. ابھی اس کی ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکتا ہے سارے صوبے میں, جو ہیں ایک کونسلر نہیں جیت سکتے ہیں. جی عمران اسٹیبلشمنٹ اس کہاں پہ لگے ہوئے ہیں, میڈیا سارے اس کو جو ہے کوریج دے رہے ہیں. اچھا اور پھر یہ بات ہے کہ نہیں کاکڑ صاحب, میرا سوال یہ تھا میں عرض کر رہا ہوں پی ڈی ایم نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. اچھا آپ اب تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, تو پھر پیپلز پارٹی نے تو فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے آپ سن لے. جی 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 جی. اور پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے. وہ تو کر لیں گے ابھی. اچھا وہ فیصلہ وہ تو کر لیں گے جو بھی راستہ تھا. ٹھیک. مطلب بات یہ ہے جی کہ عمران خان اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے. اچھا ہاں, اور سب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے عمران مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے مسئلہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, بنیادی مسئلہ یہ ہے. آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت 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 شکریہ, بہت شکریہ سینیٹر عثمان کاکر سلمان عابد صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین اتنے اٹھوں نڈی سائی کا پوری پروگرام میں بھی حاضر تھی. ناظرین پروگرام ایک دفعہ بھی رواں کے بھلی کار سندھ بلوچستان کے بیٹن تے وفاقی والار خلاف ورزی کراچی میں سندھ یونائٹڈ پارٹی کی میزبانی میں قومی کانفرنس تھی ہے. ان میں سندھ بلوچستان کے قوم پرستن سے گڈو گڈ محمود خان اچکزئی بھی شرکت کئی. ان میں ایک سیاسی سماجی اگوانن ان ایک دفعہ بیہر بیٹن تے وفاقی والار کے رد کیا ہے. اڄ پروگرام میں ان تے ॻाल्हाईंदासीं त हाणे सिंध एक्शन कमेटी जो अॻियों स्टेप छा हूंदो, छाकाणि त जेके बेटनि वारो मामिलो आहे उन ते त उनखे त पीपल्स पार्टी बि रद्द पई करे, सिंध हुकूमत बि रद्द पई करे, त पोइ आख़िर सिंध एक्शन कमेटी ऐं उन जे विच में जेको बुनियादी मसइलो आहे उहो कहिड़ो आहे. अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं. उन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध यूनाइटेड पार्टी के अगवान जनाब सैयद ज़ैन शाह साहब. शाह साहब प्रोग्राम में भली कार. आदाब, महिरबानी. अरे शाह साहब, हाँ जेको बेटन वारो मामलो आहे उनखे त सिंध हुकूमत भी गैर कानूनी करार पई ॾे, पीपल्स पार्टी भी गैर कानूनी करार पई ॾे, PDM भी गैर कानूनी करार पई ॾे. अव्हां जे ऐं इन्हनि जेके ही इतिहाद आहिनि या सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी जे बुनियादी नैरेटिव में फ़र्क़ु कहिड़ो आहे? सर, मामलो इहो आहे त ही सादो मामलो आहे जंहिंमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल असेंबली पंहिंजो किरदारु अदा करे त मामलो हल थी वेंदो. अच्छा. बाक़ी हूअं फ़र्क़ु सिर्फ़ु इहो आहे त हिननि सिर्फ़ु करारदाद ॾिनी आहे जंहिंखे इख़लाक़ी त वॾो जवाज़ आहे, सियासी जवाज़ आहे, पर कानूनी जवाज़ कोन्हे. अच्छा. सिंध असेंबली खे इन्हनि बेटनि खे पंहिंजो डिक्लेयर करणो पवंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं उन खां पोइ तज़ाद थो थिए त सुप्रीम कोर्ट में उनजो हल कढणो पवंदो. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हल कढणो पवंदो. सुप्रीम कोर्ट में जेकॾहिं न वेंदा त हीउ मामलो उन करे फ़र्क़ु इहो आहे त सिंध गवर्नमेंट डबल पई खेॾे ऐं PDM में बि तव्हां ॾिठो हूंदो त पीपल पार्टी जो अफ़सोस सां चवणो थो पवे त जेमहिल फ़ैसिला कुन जंहिंमहिल अचे थो फज़ल रहमान जो या ॿियनि पार्टियुनि जो या नून लीग जो इस्तीफ़ाऊं ॾिजनि त उते ई फिरी था वञनि. त उन करे ही टाइम गेन करे ऐं बार्गेन करण जॾहिं बार्गेनिंग में सिंध खपाईंदा, पेट खपाईंदा ऐं पंहिंजनि केसनि जो फ़ाइदो वठंदा. फ़र्क़ु इहो आहे. बाक़ी हूअं त ऑर्डिनेंस खे ग़लति सिंध हुकूमत बि चए थी ऐं PDM जा जेके दोस्त था चवनि हर कंहिंजो पंहिंजो वर्जन आहे. अॼु सम्झी पिया त मालिक बलोच जो, अख्तर मेंगल जो, महमूद खान अचकज़ई जो, इन्हनि जो मौक़िफ़ क्लियर ऐं चिटो आहे त इहे न खपनि. उन करे आउं सुञाण पियो त हुन में गॾियल राय आहे PDM जो. जेकॾहिं नुक़्तो थियो मतलब न खपनि मां छा मुराद आहे शाह साहब? न खपनि मां छा मुराद आहे? त छा कंहिं बि क़िस्म जी उते कंस्ट्रक्शन न थियणु घुरिजे या सूबाई मामिलो आहे, सूबा अगरि कंस्ट्रक्शन कनि था पिया त पोइ वफ़ाक़ी वालार न हुजणु घुरिजे? इन जा ॿ हिसा आहिनि. हिकिड़ो इहो आहे त अहिड़े इहो ऑर्डिनेंस बुनियादी आइन जी बंदि करी आहे. इहो ऑर्डिनेंस नल एंड वाइड थिए. हिकिड़ो ॻाल्हि सही, पहिरीं ॻाल्हि. जी. ॿियो इहो मामिलो आहे त तामीरात में इन्वायरमेंटल स्टडी थिए,
इते ही जेको ममनुआ जेके इलाइक़ा आहिनि जेके एनवायरमेंट आहे उते न थिए उहा पोइ भले प्रोविंशियल करे या फेडरल करे या ॿई गॾिजी कनि, असांखे उन ते इख़्तिलाफ़ आहे। पर हीउ जेको ऑर्डिनेंस आहे इहो त जेको इहो पुराणो जेको ख़्वाबु आहे मर्कज़ परस्तनि जो त हिते गैर मुल्कनि खे विकिणी छॾियूं या धारियां आबाद करियूं, त असांजी डेमोग्राफी ऐं जियोग्राफी इन ते हमिलो आहे। उनजे करे असीं इनखे इन शिकिल में त क़बूल करण लाइ तयारु न आहियूं। जेकॾहिं का डेवलपमेंट करणी आहे त कोस्टल एरिया में सिंध गवर्नमेंट खे फाइनेंस करे उते डेवलपमेंट कनि, इन ॿेटनि ते मेरी अखि न ॾिसनि। अच्छा शाह साहब, जेका अथॉरिटी क़ाइमु कई वई आहे उन में सिर्फ़ु सिंध जा ॿेट कोन्हनि बल्कि बलोचिस्तान जा बि ॿेट आहिनि। अॼु जेका क़ौमी कॉन्फ्रेंस थी आहे उन में बलोचिस्तान जे क़ौम परस्त जेके अॻुवान आहिनि अख्तर महंगल ऐं मालिक बलोच, उहे बि अवां सां गॾु हुया। त छा ॿेटनि जे मामले ते हाणे अचकज़ई साहब बि इन कॉन्फ्रेंस में शिरकत कई आहे, त छा ॿेटनि जे मामले ते ॿिया जेके क़ौमी सतह जा मामला आहिनि उन में को पूनम जहिड़ो इतिहाद ठहणु वञे पियो, क़ौम परस्तनि जे विच में का गॾियल तहरीक हलाइण जा इम्कान आहिनि जंहिंमें बलोचिस्तान सिंध ऐं KPK जा जेके क़ौम परस्त आहिनि उहे हिकिड़े पेश थिए हुजनि? घटि में घटि सिंध बलोचिस्तान जे क़ौम परस्तनि में त मुतफ़िक़ आहिनि पंहिंजे बिना कंहिं इख़्तिलाफ़नि जे। पर अॼु पूनम जे अॻुवान महमूद खान अचकज़ई चयो त पूनम खे ख़तमु न सम्झो, पूनम बहाल आहे, पाण हुनखे बवक़्तु ज़रूरत केॾी महिल बि एक्टिव करे सघूं था। इहो हुन पाण आख़िरी असांजो सदर इहो हो, पूनम जो अॻुवान हो, त हुन इहो चयो आहे त इन शइ जी ज़रूरत पवंदी। हिन वक़्त ते मामिलो छा आहे त ॿ मामला आहिनि। हिकिड़ी असांजी डेमोक्रेटिक जेका मूवमेंट आहे उन में फ़ौज जी सुप्रीमेसी खे चैलेंज करण वारो बि हिकिड़े पासे हले पियो, ॿिए पासे वरी हीअ अचे पियो नेशनल इशू। उन करे हू ॿिन्ही जमायतुनि में मुमकिन आहे त जेकॾहिं असांजी PTM जी ऐं पूनम जी या नेशनलिस्ट जी का कोऑर्डिनेशन जुड़ी त ठीकु आहे, न त घटि में घटि नेशनलिस्ट पश्तून या सिंध जा या बलोच गॾिजी लाइ अमल थियण जा इम्कान असांखे नज़र अचनि पिया। असांजूं कुझु मीटिंगूं थी चुकियूं आहिनि। अच्छा, कुछ मीटिंगूं भी अवां जूं थी चुकियूं आहिनि। को गॾियल लाइ अमल जोड़बो जंहिंमें हिकु क़ौमी सतह जा मामला आहिनि सिंध बलोचिस्तान ऐं KPK जा, उहे उन में उन इतिहाद में शामिल हूंदा। शाह साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, अवां सिंध यूनाइटेड पार्टी जे अॻुवान सैयद ज़ैन शाह जो अॼोकी क़ौमी कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु आहे त जेके ॿेटनि ते वालार आहे उन जा मामला ॿ रुखा आहिनि। उहो ॿेटनि ते हिकु त कंस्ट्रक्शन कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न आहे, उन में अॼु सिंध बलोचिस्तान ऐं KPK जे क़ौम परस्तनि उनखे रद्द कयो आहे। ॿियो जेको माहौलियाती मामिलो आहे इन ते वसी तर स्टडी कराए ऐं पोइ को कमु करणु घुरिजे। इन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।